नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ आशा कर जगन्नाथ कृपा आप भले था छोट भिडियो देखते गोटे लाइक कमेंट सेयार कर दिन जहाँ भी आप टुंदे आणिक आंब देखते देखते केमी आंब देखते ना खाऊ देखो केमी आंब आनी आम टुंदे हनुमान मंदिर पाक हनुमान पदक बाबू आम जाऊँ डेंगापल बजार दहीबरा खाया जो मानक दहीबरा खावा इच्छा आम डेंगापल बजार आसतु फेमस दहीबरा खाई जी खरा दिन दहीबरा खाइबार मजा ही अलग। सेलून आणिक आसली देखो चुट्टी काटुच आम पुओ कान्ना भाई चुट्टी काटि दौरान बजार आलून आम पुओ बस देखो आम डेंगापल बजार पुओ चुट्टी कटा देखो आम पुओ स्टाइल चुट्टी कटाई सोमू भी आम सामने पुओ खाऊँ दहीबरा देखु दहीबरा भल लगे बाबा दहीबरा खाऊँ आम सोमू खाऊँ ये बरा आलुचप तरकारी बाबा भल लगे खाई शीघ्र पलैया दहीबरा भल लगे देख भल अच्छे खा राग हो दही खाने ये तक बरा खाई खाइबा
ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଭାତ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଟିକେ ପିଆଜ ଆଣିଛି ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଟିକେ ଚକଟିଛି ମାଛରେ ଲଗେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଖାଇବି ପୁଅକୁ ଖୁଆଇଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି ଖରାଦିନେ ଟିକେ ହାଲକା ତରକାରୀ ହୁଏ ବେଶୀ ମସଲା ଗାଢ଼ା ହୁଏନି ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର ହୁଏନି ଟିକେ ହାଲକା କରେ